السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم اپنی کہانی دا لونلی ریبٹ کی تیسری اور آخری قسط سنیں گے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی پچھلی 2 اقساط کا ریکیپ یعنی کہ خلاصہ کر لیتے ہیں۔ بینی واز اے ٹوائے ریبٹ۔ بینی ایک کھلونے والا خرگوش تھا۔ شی belonged ٹو لیوسی۔ وہ ایک لڑکی لیوسی کے پاس رہا کرتا تھا۔ who used to forget him about everywhere، جو اس کو کم و بیش ہر جگہ ہی بھول جایا کرتی تھی۔ One rainy night, she forgot Benny alone in the garden outside۔ ایک رات جس رات بارش ہو رہی تھی تو لیوسی بینی کو اکیلا باغ میں بھول آئی۔ Benny got cold and started sneezing۔ بینی کو ٹھنڈ لگ گئی اور وہ چھینکنے لگا۔ There was a burrow of a sandy rabbit right behind Benny۔ بینی کے بالکل پیچھے ایک مٹیالے خرگوش کا بل تھا۔ That rabbit called Benny inside his home and took care of him۔ اس خرگوش نے بینی کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا اور اس کا خوب خیال رکھا۔ He also called a fairy called Pixie Lightfoot to take care of Benny۔ اس خرگوش نے ایک پری جس کا نام پکسی لائٹ فٹ تھا اس کو بھی بلا لیا تاکہ بینی کا اچھے سے خیال رکھا جا سکے۔ 3 days later, Lightfoot said that he could get up۔ 3 دن بعد لائٹ فٹ نے کہا کہ اب وہ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ It's a fine sunny day۔ آج ایک روشن اور سہانا دن ہے، she said۔ وہ بولی۔ You can go out of the burrow and sit in the sunshine for half an hour۔ تم بل سے باہر جا کر آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھ سکتے ہو۔ But suppose Lucy comes to look for me، said Benny in alarm۔ اور اگر لیوسی مجھے ڈھونڈنے کے لیے باہر آ گئی، بینی چونکتے ہوئے بولا۔ He didn't at all want to go back to her۔ بینی بالکل بھی لیوسی کے پاس واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ Well, you silly, just pop down the hole again like the other rabbits do، said Lightfoot۔ اوہ احمق، تم فوراً بل میں گھس جانا جیسے باقی خرگوش کرتے ہیں، لائٹ فٹ نے کہا۔ You need not put on your coat and trousers۔ They have shrunk and are far too small for you۔ تمہیں اپنا کوٹ اور پتلون پہننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سکڑ گئے ہیں اور اب تمہیں پورے نہیں آئیں گے۔ But you must keep on your orange scarf because of your throat۔ مگر تمہیں اپنے گلے کی وجہ سے اپنا نارنجی سکارف ضرور پہننا ہے۔ So out into the sunshine Benny went، and it was so lovely and warm there that he fell fast asleep۔ تو بینی باہر دھوپ میں چلا گیا اور باہر موسم اتنا دلکش اور قدرے گرم تھا کہ اس کو فوراً ہی نیند آ گئی۔ And while he was asleep, Lucy came and found him۔ اور جب کہ وہ سو رہا تھا، لیوسی آئی اور اس کو دیکھ لیا۔ She lifted him up and looked at him۔ لیوسی نے بینی کو گود میں اٹھا کر غور سے دیکھا۔ Well, she said, I wonder if this can be Benny۔ اچھا، وہ بولی، میں سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ بینی ہے۔ I left him here, but where are his shoes and his pretty trousers and lovely blue coat؟ میں نے بینی کو اسی مقام پر چھوڑا تھا، پر اس کے جوتے کہاں گئے اور اس کا خوبصورت پاجامہ اور حسین نیلا کوٹ؟ It can't be Benny۔ یہ بینی نہیں ہو سکتا۔ But this is his scarf round his neck۔ لیکن یہ گردن کے گرد تو یقیناً بینی کا سکارف ہے۔ Except for that he looks very like a real rabbit۔ اس سکارف کے بغیر تو یہ بہت زیادہ ایک اصل خرگوش لگ رہا ہے۔ Just then Benny woke up۔ عین اسی وقت بینی کی آنکھ کھل گئی۔ He opened his eyes and looked at Lucy۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور لیوسی کی طرف دیکھا۔ What a shock he got۔ اسے دیکھتے ہی اسے دھچکا لگا۔ He struggled and leapt down to the ground۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مارے اور زمین پر چھلانگ لگا دی۔ Lucy pounced after him, but he was down the hole in a twinkling
and Lucy couldn't catch him. Lucy उसकी तरफ झपटी, पर बेनी आंख झपकने की सी फुर्ती से बिल में जा घुसा और ल्यूसी उसे ना पकड़ सकी. It can't have been Benny, she thought. ये बेनी नहीं हो सकता, उसने सोचा. It must have been a rabbit that had stolen Benny's scarf. वो यकीनन एक खरगोश होगा जिसने बेनी का स्कार्फ चुरा लिया है. Oh, I do wish I could find Benny. ओह, मैं चाहती हूँ कि मुझे बेनी मिल जाए. I'd never leave him about again if only I could find him. अगर वो मुझे मिल गया तो मैं दोबारा कभी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी. But she never did find him. मगर ल्यूसी को बेनी कभी नहीं मिला. For Lightfoot told Benny he could live with the other rabbits if he liked and do just as they did. क्योंकि लाइटफुट ने बेनी से कहा कि अगर वो चाहे तो बाकी खरगोशों के साथ रह सकता है और वही सब कुछ कर सकता है जो वो बाकी खरगोश करते हैं. It only needs a little magic rubbed into your fur to make you just like them, she said. I'll do it if you like. ऐसा करने के लिए बस ज़रा सा जादू तुम्हारी खाल के साथ रगड़ने की ज़रूरत होगी ताकि तुम बिल्कुल उन जैसे बन जाओ, और अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर दूंगी. So she did, and Benny became a real live rabbit like all the rest. तो लाइटफुट ने जादू कर दिया और बेनी हकीकत में एक जिंदा खरगोश बन गया. He was very happy. He had plenty of company and lots to do all the year round. बेनी बहुत खुश रहने लगा. उसके बहुत सारे दोस्त बन गए और पूरे साल उसके पास करने को बहुत कुछ होता था. But Lightfoot made him wear his scarf always, because his soaking had given him a very weak throat, and as soon as he left off his scarf, he got a cold. लेकिन लाइटफुट ने बेनी को उसका स्कार्फ हमेशा के लिए पहना दिया, क्योंकि उस दिन बारिश में भीग जाने की वजह से उसका गला बहुत कमज़ोर हो गया था, और जैसे ही बेनी स्कार्फ उतारता तो उसे ठंड लग जाया करती थी. He always remembers to get it on when he goes out of the burrow, and as it is very bright orange, it is easy to see. इसलिए बेनी जब भी बिल से बाहर जाता तो याद से स्कार्फ पहन लिया करता, और चूंकि वो शोख नारंगी रंग का है, बिल्कुल आसानी से दिख जाता है. So if ever you see a rabbit playing on the hillside with an orange scarf tied around his throat, you will know who he is. Benny. But don't tell Lucy, will you? तो अगर आप कभी किसी ऐसे खरगोश को पहाड़ी के साथ खेलते हुए देखें जिसके गले में नारंगी स्कार्फ है, तो समझ जाएं कि वो कौन है. बेनी. लेकिन ल्यूसी को नहीं बताइएगा. आप बताएंगे तो नहीं ना? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी का इख्तिताम होता है. उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी. आप अपने खिलौनों का और अपने पालतू जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए ताकि वो बेनी की तरह अकेला महसूस ना करें. अल्लाह हाफिज़.